ka ako ha. Ikaw i-pick out ano ka ha. Klaro kita nga wala ka diri sa ato ang klase ba. Nagmotor-motor ka diha. So hence the eccentricity is the distance from the center of rigidity. Moment arm as follows. Eccentricity 1. Once again, di ba? Eccentricity is the difference or the distance between the center of mass and the center of rigidity. Tulo makabuka tong center of mass, 31.3 feet minus kanina center of rigidity, 26 feet. So una na itong eccentricity, 5.3 feet. Yes? And then eccentricity 2, 35.3. Kanina naman, minus the center of rigidity, 26. So 9.3 feet. And then lastly, 39.3 minus rigidity, 13.3. Right? So tulo ka bukang ato ang kuan. Tulo ka bukang ato ang eccentricity class, no? All right. May question so far? Before ta mo proceed sa kuan, full shares na marita sunod na nato nga kuan sagutan. Full shares na. Nice question so far. Okay. Wall shear. So the direct shear in its, so by the way, ang wall shear na ni siya duha ka components. Una is the direct shear and then first is the torsional shear. So tagsa na to class, unahon na to ning wall shear or direct wall shear, okay? Direct wall shear or the direct shear. The direct shear in each of the walls due to shear force Vy is proportional to the rigidity and is calculated as follows. Okay, kani? Vy multiply sa ratio between the rigidity, the total rigidity divided by the total rigidity. Okay? Rigidity, kaning rigidity is rigidity of the kanang wall, each wall. So maupod sa kanang wall nga perpendicular. This is the wall for the perpendicular wall at the perpendicular nga wall sa force Vy, shear force Vy. So duha na sa class, direct o perpendicular. Now, ang rigidity ani this kaning rigidity is zero gini siya actually, di ba? Kay nagsabot naman tadaan na to nga basta the rigidity or the wall is perpendicular sa shear force nga ga-act. Ang rigidity nato ana is zero. Taken conservatively as zero. So that means kani nga direct shear is zero ni siya actually. Okay? So where sum of rigidity, no, Riy and sum of Rix only include the sum of rigidities of the walls that are parallel to the line of force applied. Walls that are perpendicular to the applied force have a rigidity of zero and are not included. Di ba mo na akong i-explain last time? Again, atong i-explain balik. Diba? So kung nakay wall nga inani, diha gaak ang imong force compare sa kaning force nga gaak diri, no, force nga gaak dira na sample. So kani nga force Vy, kung kani ang force nato, Vx for example, no, Vx. So naa ni effect ang ato ang kanani ang ato ang wall, no, na effect atong wall ani. Whereas kung naman, kung kani naman diri ang force nga gaak, for example, so the rigidity of this wall is zero.
Right? Murag it-apple over lang niya ba, no? Labi na eligibility pero gamay ra ko gana man negligible na siya muna nga for all intents and purposes negligible ang ano. Right? So to illustrate for our example, no, sa ato ang example nga ginagamit, inani karon ang pag-expand ani nga general equation class. So kung ang atong Vy is acting in a north-south direction, paana, no? Ang force sa Vy, ang makaresistra nga walls are VA, VB, ug VC. While VE VD ug VE are both zero sa class. Diba? With in terms of kani Vy. Right? So mana sa kaninga kuan kaninga example, so kanira ang naay shear, direct shear, no? Direct shear. So kani siya muna siya ang expanded formula for VA, for VB and VC. No wall A, wall B and wall C. Alright? Next. Next is sa kaning torsional shear naman, di ba? Direct shear man itong una. Direct shear and then follow ang gitawag na to og torsional shear. Sa mo puting torsional shear? The torsional shears are due to the eccentric seismic force applied to the center of mass and rotating about the center of rigidity. The shear walls resist this torsional force and develop shears. So tungod sa katong gitawag na to og torsional moment, so shear magud gyapon ang resistance sa wall nato, di ba? Shear gyapon ang resistance sa wall. So muna nga ang kaning mga walls nato mo resist gyapon ni siya not only direct shears but also torsional forces. Right? Ang equation naman ana is kani naman ang equation. Now this time diri ma-apply ang katong eccentricity, katong value sa ato eccentricity as well as value sa ato ang polar moment of inertia J. O kanina yung y bar x bar, no? Katong difference in center of mass and center of rigidity. Centroid o center of mass, no? Alright? So to illustrate, inani ang effect karon sa wall shear or sa torsional shear, no? Wall shear torsional or torsional shears. So once again, due to the eccentricity, no, presence of eccentricity, na-develop ni karon og couple or moment, no? Yan na. Kaya diri man to ang diri man gaak sa center of mass, di ba? Ang ato ang shear force and then nato eccentricity E. Yan is eccentricity E. Muna nga ang moment nagikuan diri is VYE. Kani mo na siya ang moment, no? Kani nga moment. Nag-denote as T or the torsional shear. So unlike sa direct shear, ang kaning torsional shear class, activated tanan ang atong walls, no? It doesn't matter kung parallel siya sa acting ang gaak na seismic force or perpendicular siya. It doesn't matter, no, kuan na siya. All are activated. Walay kanang zero nga resistance, unlike atong sa direct shear bitaw nga kung perpendicular na nga wall, zero ang resistance ana. So ayra na mo resist og kana nga wall is parallel sa katong gaak na seismic force F. Right? Are you following?
Once again, muna siya ang mga equations, no? That will be used. So why not let us continue ano bang illustrating this to by means of solving the example, no, using the same gamon class. Di gyapon ta mo bulag atong example, no. All right, but before that, ang wall shear, total wall shear by this is now the total wall shear, di ba? Total wall shears is the combination of both the direct and torsional. Kung i-add nimo mo na siya ang total wall shears class. So diya dapat nimo i-design ang imong shear wall. Ang imong shear wall or imong structural wall to resist not only the direct shear but the combination of both the direct shear and torsional shear. So mo na siya ang gitawag total wall shears. Right? So to expand this equation, simply kuan lang di sa class. Ay mo lang to substitute to katong duha ka equation. This is for the direct. Kini mo ni siya sa direct, and then kining blue naman mo ni siya sa torsional. Right? So duha ra gyapon na siya ka component sa VIX ug sa VIY. So duha ka equations, both for x and the y direction. Right? So for walls perpendicular to the applied force, there is no direct shear. However, perpendicular walls attract shear forces due to torsional moment. So kung yung giingon, katong walls perpendicular sa applied force, zero ang direct shear ana, no? Zero yung direct shear resistance. Pero sa torsional shear, imo gyud i-take into consideration na siya resistance sa torsional shear. Okay. So muli, atong i-solve ang example, no, using the same example katong building. But this time another day different class. Now difference this time is we use a different J, no? Okay? We use a different value of the polar moment of inertia, J. Lahi nga J ang ato ang gamiton. Okay, if you remember, the one we calculated was like, if I'm not mistaken, it was 25. Ano doon ninyo? 25,000 ba to? Yeah, 25,050.7 square foot. Right? So this time, so please bear with this example lang ha. Kanila sa atong gamiton, no? Kaya mo gani gibotang niya diha. So sige na lang sa. Di ba? Kanila sa nga value sa J nga to ang gamiton, no? For the sake of example. Okay ra? And then usa lang ka eccentricity. Remember we have 3 eccentricities, di ba? Nga na-solve sa previous nato nga slides. Diri ay tulo ni ka eccentricity. Yes, sir. We have 5.3, 9.3 and 13.3. So for our example, usa lang ka eccentricity ato ang gitest kanilang 13.3, which is which will yield the the maximum shear no value kay ang eccentricity E is a numerator. So kung unsa tong dako gid nga value sa numerator, mo to sa mo yield og dako nga value sa sa result. Tama ba, class? Goes sa denominator. Nya by kuan po eccentricity magkalayo na magkadako magid pud ang moment. Magkadako ang eccentricity, magkadako ang moment. So magka-decrease po ang eccentricity, gamay po ang moment nga ma-produce class, di ba? Naana man na siya. Eccentricity is, once again, kato ni siyang moment arm. Moment arm nga na-produce sa ato ang torsional moment, no? Alright. So for the building discussed in example, determine the shear force in walls A, B, C, D, and E. For a seismic force, V equals 150 kips applied in the y direction. All right.
J, or the polar moment of inertia, is 26,793.7 square foot, and E is 13.3 feet. So kani y direction lang ang kuan class ha. So remember, y direction lang ang acting sa ato ang kuan ani, sa ato ang shear. Sa atong shear force, no? 150 feet, 150 kips applied in the y direction. Right? So solution. So the total shear in the walls A, B, and C parallel to the applied force is any equation, di ba? The total shears in the ABC, walls A, B, and C is just simply the sum of the direct shear and the torsional shear. Alright, and then to expand this equation, muna siya ang itsura, di ba? The purpose na itong slide, so muna siya ang itsura sa equation. And the total shear in the walls D and E, sa D and E naman, so this ibabaw, kung ano siya, A, B, ug C, and then there is obos D and E. Right? Perpendicular to the applied force is ano siya, total is 0 ang direct. Kaya remember, ang Vy is acting in the y direction, north-south direction na siya, di ba? So 0 ang iyahang resistance sa direct shear. But na siya torsional nga value, torsional shear. So nani karon ang yung general equation nga gamiton nato class for walls D and E. Right? So please take note of that equation sa kay mo kung ano mo. Proceed to the next slide dito. Ato makita ayan tabulated forms, no? Tabulation gyapon ang ato ang style and class. The computation of the direct and torsional shears for an applied seismic force in y direction in a tabulated form. So by now, we're already very familiar kaning mga tables. So rigidity, y rigidity, and x rigidity. Right? O x bar dayon, familiar na po ani kaya na kuha ta na dito sa previous nga equations, tama, di ba? Kuha ta na dito sa previous nga equations. Presto. Di ba? Alright, so first is to kuan. Is to calculate kani naman, no? Kaning direct. Kani siya is the direct shear. Sorry. This is the direct shear, and then this is the torsional shear. So nahon taning direct shear. Sa ganito ang equation sa direct shear. Ang equation sa direct shear. Rigidity over total, di ba? The ratio between rigidity of that wall divided by total rigidity, multiply lang din mo dahil sa Vy. Ano na kasimple, di ba? So is it right? Sakto ba? Kaning, for example, kanino 42.85, is it? By the way, dili ni feet hack, this is in kips. That is in kips class. Di ba? Okay, ang A is V. VA is katong VY, no? VY is 150
May multiply sa 5.95 divided by sa kanila yung total niya nga 20.83. Tama ba? Yes, no? Tama, no? So, muna karon gani 42.85. So, that is also true for kani 42.85. Parehar man siya. Parehar man sila 5.95. How about this? 64.31. Can you confirm this using your calculator? Tama ba? Sakto, sir. Okay, good. Alright, so okay na taning direct shear. So dili ta sunod sa kuha naman sa torsional shears, no? So sa pa siya pag-solve. So Vy multiply sa eccentricity, dayon multiply sa rigidity times y divided by j. So sa tong j gani 27, i-take notes ano yung j way. Balik ta dito sa pang slide next is up sa previous slide. So kanay take note din yung j 26,793.7. Right? So kanay equation tong gamiton. Para sa y and then para sa x naman ganito yon. Kani. Para x, yi bar divided by j. But the same nga na ay VYE, no? Multiply nimo sa VYE for the moment produced, no? The torsional moment produced. Sige, balik dito sa tabulation atong i-verify kani. Verify tani. Sige, i-calculator ninyo class. So VEY is 150 times 13.3. Sakto, sir. Tama. Okay, very good. Paspas mo dito calculator. Okay, so next, parehar man niyo. Parehar man niya kay ay sorry. Parehar man no given, di ba? Parehar man no given ani. Dire na ta proceed na ta sa wall C. Is it correct? Sakto dyan. Ay, 1 sir, 22.61. 22.61. Okay na. Mayroon na sa iguan, mayroon na sa ligas. Alright. So proceed ta sa gani naman. Kani sa torsional naman ni siya. Torsional dito sa wall D ug E. So wall D ug E. Alright. Parihara og kuan gumigan na niyo. Ang yang y bar is kining sa positive. Kining sa positive. Kaning usa day negative. Negative 29.67. But can you kuan verify? If it is really kuan 10.96. Ang yang torsional shear dia sa wall D ug wall E. Sakto yapon, sir. Pero question lang dara nga part, sir, bas. Di ba X component na na siya, sir? Nganong
gigamit gali gyapon ang Vy, sir. Muna kung gingon lagi. Ang kaning torsional shear, it is regardless kung ang imong kuan, ang imong wall is perpendicular or parallel. Ang torsional shear is mo resist siya. So unlike sa direct shear, ang direct shear is only resisting, ang kanang wall is only resisting katong parallel sa direction ana nga shear force. So that means sa torsional, mo activate gid tanan ang mga walls, no? Regardless kung parallel siya or perpendicular siya sa gaak nga shear force. Okay, sir. Thank Kuha you. ninyo? Okay. Next. So from the table, so remember niya kaning mga value Kaya ang mga values, i-remember ni 42.5, 42.5, 64.31, 10.96, negative 10.96. Kaya muna siya itong ipang-add. Ipang-add up rin na ito, class. So sa A, so how much is this? 42.85 minus 11.3. 11.3. Gani man na 11.3. Ganun, no? I-add up rin ninyo mo, class, oh. Kuha man ninyo, di ba? Sa total, i-add up rin man ninyo ang direct ug ang iyang torsional. Diba? Direct ug torsional. So pareha rin duha. So kanina naman 64.31 ug 22.6 mura ni magkalahi. Right? And then sa torsional dayon kani ran duha gid dayon. Kani ran duha. So wala man siya direct na counterpart there. So kana 42.5 minus 11.3, how much is this? So 31.55 keeps. So similar sa shear, no? Total shear sa wall A, ang wall A ug ang wall B pareha. Equal part dayon. Sa wall C 64.31 64.31 plus 22.6, no? This is the 64 mo ni direct, ang kanilang 22.6 mo sa torsional. How much is this, class? Okay, then 86.91, and then sa wall D o sa wall E, torsional lang ilaha, no? Torsional lang, wala na yung direct. So if you notice, ang kaning wall E is just similar yung value pero nasa is negative sign. Negative na sign convention is just simply na siya ang direction na siya nga kuan, class. This is simply the direction of the force. Right? To plot that or to illustrate that on our building plan, sinani na zoom para maklaro gamay. Sinani ay 31 sa wall A na 31.55 man ay. Di ba? Muna imong kuan dia wall A ang yang no shear, total shear na niya. As well as wall B. Sa wall B 31.55 gyapon. Mamaya ito na-calculate rin sa wall B ay 31.55. And then sa wall C, may pinakadako og shear resistance 86.91. Mamaya ito na-solve rin 86.91. Right? And then the wall D o wall E pareha 10.96. Nagka-differential lang sa direction of the force, no? Ang usak is going to the right, and then sa wall E naman is going to the left. May negative sign man siya. So negative conventional sign is the negative going to the left na siya, no? From right to left. Ang positive dayon nga sign convention is from left to right. Alright, so muna siya. It is just right, correct. If you sum up all the forces, both horizontal and vertical, this is in equilibrium condition, class. This is in static condition. Dili na nato palihok ko itong building, gawas o ipalupad ni nimo kay
Dili ni siya in equilibrium condition, di ba? So if you just sum up all the forces, it should be zero. Static condition man. If you sum up all the forces horizontal and sum up all the forces vertical, or this should be equal to zero. Tama man, di ba? Kana i-add na nimo 31.55 kaning 31.55 i-add nimo sa 86.9, it should be 150. Tama, di ba? And then if you sum up if you sum up forces x in the x direction, pareha na siya 10.96, cancelled out na sila duha kay it is going in the opposite direction. Right? So na question? My question, class? Okay, actually that ends our kuan. That ends our discussion regarding sa lateral force distribution. But for exercises, napamantay time, I will give you this as a seat work. Wala lang class dire, no? Sa how about if inani, I'll give you a situation. How about if ang kaning 150 kips, the 150 kips is acting in the x direction 1, east west direction. Alright, ang iyong Alright? force, sir. O, the same ang iyang force, 150 kips, Alright siya, sir. applied in the y direction. Oo. Anang ani? Same eccentricity, yapon, sir, or Ana ang iyang so Vx na ni karon, class. Ay. 150 gyapon na 150 kips. Ang kanang eccentricity dili na ma-apply na, dili na siya mo-apply kay lahi naman ang eccentricity, di ba? Sige, I will give you that as your class. Sa 30 minutes lang sit work. I will give you 30 minutes. Okay ra? Sige. Kanina sa nga situation, the same katong nga building, the same dimension tanan. The same pud ning kuan. Kani ra gyapon nga polar moment of inertia J ang ato ang gamiton kani 26,793. So ang kuan lang karon, ang situation is kani namang shear force V is equals to 150 kips applied in the x direction naman. Okay? Sige. Ang kani pong eccentricity ikuha na po din ninyo, no? Malahi na po din siya. I-solve na po din ninyo balik kung pila eccentricity. Sige. 30 minutes lang. ay, sir, kanang katong na apostrophe, sir, ba? Ang sa gali denote ato, sir? Ang siya apostrophe. Ay, apostrophe ba to? Katong sa, ano, sir, sa table. Katong gingon ka ganyan, gips bitaw, sir. Okay, sa table. Ano sir, meaning ana, sir? Ay, apostrophe na noon, sir. Litaw na na. Kanang negative 25.5. Oh, fit ni siya, fit. Pero Ah, kaning sa sir. kani sa V, Okay. oh, dili ni siya fit kay kips man na siya. Okay. Kips gini siya. Kips na siya, kips. Di ba?
Sige. Time checks now 7:08. I will let you turn this in. 30 minutes lang class. 7:30. I will give you 7:40. 7:40. Turn in ninyo. Mag-prepare ko dito og form no sa ato ang Google Classroom. Same sa Sitwork no, same sa Sitwork. Ikaw na gyapon ninyo i-upload. Okay? Balik ta dito sa kani. Okay, go. Pero pa rin ako natubag yung pangutana ko sa chat, sir. Dinha, sir, ba? Where gikuha, where kuha nag 150 kips, sir, na VY or given na siya. Nansiran ko na ni? Discolor? Wala pa. Kani 150 kips, there is a problem, given na siya. Pero sa inyong kuan sa actual ni siya, kato ning vertical distribution of forces class, kato itong gisolve sa earthquake load ba? Kuha ninyo? Dili kay problem man ni, so example man ni siya, so given gina siya lang alang mag-solve pataan ni, di ba? Sample naman ni siya. Pero sa actual ni siya class, sa project, sa mga actual, o basin sa sunod, kamoy mo solve ani kay kuan man ni siya katuman ning gikan man dito sa vertical distribution of forces katong nag-solve bitaw ta og kuan static lateral force procedure katong last week ba to? So dito na siya kuha. Okay?